Šta je rekonekcija i kakav je bio njen put do naučnog priznanja? Naš gost je sertifikovani praktičar rekonekcije Ivan Mirković. Ivane, dobar dan i hvala puno što ste sa nama. Dobar dan, Marija, hvala na pozivu. Pa evo da nas uvedete malo u svijet rekonekcije. Šta je to kada se prvi put pojavilo znanje o rekonekciji i tim rekonektivnim frekvencijama? Rekonekcija se prvi put pojavila 1993. godine kada je otkrivena od strane doktora Erika Perla. To je zapravo interakcija sa informativnim i inteligentnim frekvencijskim opsegom koji utiče harmonično na tijelo i um. Tako da rekonekcija u njenom nazivu zapravo integriše dva podnaziva, a to su rekonektivno isceljivanje koje se orijentiše više na isceljivanje tijela i uma, i drugi naziv je lična rekonekcija koja koristi osobi da ona nadogradi, usmjeri i ubrza njene tjelesne i umne potencijale, kao i da razumije njen životni tok. Ali ako krenemo od esencije materije rekonekcije, to je onda rekonektivno isceljivanje. To je ta interakcija u toku koje se zapravo zbiva transfer informacija energijom, koja zatim pokreće sve vitalne procese u tijelu i umu u kontekstu isceljenja, tako da se osoba počinje zapravo mijenjati u nutrini, u njenim uzročnim momentima. Tako da osoba postaje i vitalnija, i energičnija, i produktivnija, i komunikativnija u toku tog procesa. Također njena svijest se uvećava i razumijevanje, tako da ona najzad postaje i duševnija i istinitija, rekao bih. Kako ste se vi upoznali sa rekonekcijom? Možda bi nam to najviše pomoglo da napravimo prvi korak ka tom spoznanju, da i mi malo bolje upoznamo rekonekciju i njene moći. Da, moj kontakt prvi put sa rekonekcijom bio je u toku 2013. godine. Razgledao sam izloge i primijetio sam knjigu doktora Erika Perla. Da, vidimo ga upravo na fotografiji. Pod nazivom Iscijeli drugi, iscijeli sebe, ili na engleskom jeziku Heal others, heal yourself, the reconnection. Kupio sam je i zatim počeo polako da čitam, i to je tada bila unutarnja transformacija kada sam vidio da rekonekcija zapravo predstavlja metodu koja je prilično efikasna i u toku koje nema kompleksnih tehnika ili rituala koji omogućavaju taj transfer informacija, već ona predstavlja interakciju koja nesmetano može bez njih da iscijeli određene dijelove tijela i uma. Tako da to je bio moj prvi kontakt, i kasnije sam u toku 2014. i 2015. godine krenuo sa prikladnom profesionalnom obukom i tada postao jedan od najmlađih učenika doktora Erika Perla, i od tada prošlo je 8 godina od kako se profesionalno bavim njom. Kakvo je bilo vaše druženje i susret sa doktorom Erikom Perlom? Šta nam možete reći o čovjeku koji je dao intervjue za New York Times, CNN, čovjek koji je govorio u Ujedinjenim nacijama i održao je to predavanje u prepunoj dvorani Madison Square Gardena. Ko je on? Kako je tekao sam taj razvoj rekonekcije, odnosno nečega što je on otkrio i predstavio čitavom svijetu? Da. Dr. Erik Perl je prilično obrazovana osoba koja je prvi put počela da komunicira sa tim frekvencijama, i tada je to nazvao rekonekcija. Ali kao što sam rekao, tokom kasnijih momenata, vremena u koje su dolazili od 1993. godine, on je počeo da obučava tu metodu i podijelio na dva segmenta. Kao što sam rekao u uvodu, prvi segment je rekonektivno isceljivanje, drugi je lična rekonekcija. Oba naziva zapravo koriste istu energiju, samo kroz različite kontekste. Prva je orijentisana na isceljivanje, druga je napređenje tjelesnih i umnih potencijala, a sam Erik Perl, to je jedan zabavan čovjek, da kažem, koji ima moć da drži pažnju tokom njegovih govora, i zato je privukao toliku pažnju, ili tokom godina, tokom proteklih 20 godina, jeli? Da. I više. Šta kaže nauka o rekonekciji?
Evo, ja ću podsjetiti naše gledalce, izvinjavam se, da na vašem sajtu rekonekcija.me mogu da pronađu brojne podatke i brojne naučne reference o ovome o čemu govorimo, pošto definitivno nećemo imati vremena sve to da spomenemo, ali naravno vi ćete nam otkriti te neke najvažnije. Tako je. Od 1993. godine mnogi renomirani naučnici su pokušavali da razumiju uticaj tog frekvencijskog opsega na čoveka, floru i faunu, i kroz niz eksperimentalnih studija u kontrolisanim laboratorijskim uslovima i koristeći naučnu metodologiju su konstatovali mnoge efekte koji potvrđuju efikasnost tog frekvencijskog potencijala. Neki od tih momenata uticaja koje rekonekcija ima na tijelo i čovjeka je to da, na primjer, mijenja i utiče harmonično na srčane i moždane talase, zatim da uvećava nivo kiseonika u krvi, da revitalizuje i energizuje, na primjer, tijelo i također da uvećava svjetlosnu koherentnost unutar tjelesnih ćelija, također da usklađuje lijevu i desnu moždanu hemisferu, da umiruje nervni sistem, da koristi na mnogim nivoima također tijela, uključujući i umanjenje hormona stresa kortizola i ubrzava isceljenje tijela posle povreda i operativnih zahvata, tako što recimo djelimično ubrzava i taj mikrovaskularni protok krvi u tijelu. Tako da su samo neki efekti koji su konstatovani kroz te naučne reference od mnogih renomiranih naučnika, kao što su, na primjer, dr. Konstantin Korotkov, briljantan naučnik iz Sankt Petersburga, koji je vlasnik određenih patenata koji mogu da detektuju, recimo, nivo energije u tijelu i stanje energetskih vrtloga u tijelu. On je napisao knjigu u vezi rekonektivnog isceljivanja gdje je sabrao sve naučne eksperimente u vezi rekonekcije. Ta knjiga se naziva Nauka potvrđuje rekonektivno isceljivanje, ili na engleskom jeziku The Science Confirms Reconnective Healing. Tu su i drugi naučnici kao što su dr. William Tiller iz San Francisca, dr. Gary Schwartz iz Arizone, dr. Hiroshi Motoyama, nažalost pokojni, iz Tokija. Oni su proučavali te frekvencije i od 1993. godine pa do danas konstatovani su mnogi momenti koji ukazuju na njenu efikasnost. Ali kako se zapravo zbiva ta interakcija i kako utiče, budući da su tijelo i inherentni, neraskidivi dio univerzuma, oni imaju potencijal da sami sebe organizuju i reorganizuju. Tako da nije im potrebno dodavati ništa izvana kako bi oni bili bolji ili potpuniji. Ono što interakcija sa tim frekvencijskim potencijalom zaista čini je to da svi nezdravi materijali koji su potisnuti na nivou tijela i a koji mogu da budu kao vid energetskih, misaonih, emotivnih ili tjelesnih nezdravih sadržaja, oni kreću da izlaze van. I tada tijelo i koriste vlastitu inteligenciju i sami sebe isceljuju, budući da nema više tih interferencija, jer njihov dizajn je predviđen za to, da sami sebe isceljuju. Da. I evo sada dok vas slušam, pada mi na pamet da vas pitam koliko smo povezani sami sa sobom danas, u ovom trenutku u kom živimo. Malo čas smo govorili o školi, sjutra počinje, i o tome kako ovo okruženje, uopšte u kom djeca odrastaju, utiče na njih, na njihova buduća opredjeljenja, ali eto, pitaću isto i vas, kada govorimo upravo o ovoj temi. Koliko smo povezani sa sobom, sa svojim mislima, kako da, recimo, kada dođemo u situaciju da osjećamo neku nervozu, a ne znamo zbog čega je ona tu negdje u nama, kako da se sa njom izborimo sami, jer koliko shvatam, rekonekcija je zapravo naša, u nama je. Tako je, naša konekcija sa univerzumom je konstanta, ali naš je van te konstante, on stalno je okupiran nekim zbivanjem. Naša pažnja nije uronjena stalno u toj energiji sa kojom smo uvijek povezani, tako da mi osjećamo mnoge momente na nivou tijela i i nerijetko oni se zbivaju kroz našu podsvijest, nismo ih svjesni. Tek ponekad oni isplivavaju i podsjećaju nas da neki nezdravi sadržaji postoji u nama koji nam remete taj mir ili našu esenciju, duševnu, koja treba da bude uvijek u integritetu. Tako da
ako ti materijali se zbivaju unutar tijela i uma i ako ih nismo svjesni, onda taj energetski nivo postaje vitalan jer on prethodi svim tim kasnijim momentima kao što su misaoni, emotivni, na kraju tjelesni, najočigledniji nivo tijela i uma koji ukazuje da se nešto zbiva, što bi trebalo da promijenimo. To je ono što vidimo mi izvana, a to je onaj zadnji korak tijela koji ukazuje osobi da treba nešto da mijenja. A kada ste pitali vezano za koliko smo sposobni, to zavisi od našeg razumijevanja i svijesti, naravno. Mi kao bića ljudska, mi se neprekidno razvijemo, mi napredujemo kroz život i od našeg nivoa razumijevanja i svijesti, intelekta i zrelosti upravo zavise momenti kako ćemo da se približimo nekim zbivanjima u životu i kako ćemo da ih sagledamo, da ih opažamo, tako da razumijevanje je esencijalno, jer što više imamo razumijevanja, to se i nivo stresa umanjuje proporcionalno sa našim razumijevanjem. Jer kad imamo više razumijevanje, onda mi vidimo kompletniju fotografiju. A kada vidimo širu sliku nekih zbivanja, nema razloga za stres, jel tako? Tako da to je relativno od osobe do osobe, svaka osoba na nekom nivou razumijevanja svijesti, intelekta i zrelosti i to se razvija kroz život. Tako da u tom pravcu sve zavisi zapravo od nas kako ćemo da tečemo tim tokom. I kako tečemo mi u Crnoj Gori i ljudi sa kojima vi radite? Pa to su mlađe osobe koje imaju veliki potencijal i uglavnom one shvataju rekonekciju i interesuju se za nju jer po prirodi stvari njih interesuje njihov i duševni i tjelesni i umni razvoj. Oni imaju vrijeme pred sobom, tako da oni mogu i imaju potencijal da se razvijaju i da postanu napredniji i kompletniji kao osoba. Dobro, sada kada vratite malo vrijeme unazad i kada ste počeli da istražujete rekonekciju i da je primjenjujete, šta kažete, gdje vi lično osjećate napredak? Napredak se zbiva u svim dimenzijama života, kao što sam rekao, od energetskog koji prethodi svemu, kasnije prelazi na misaoni, na kraju emotivni i tjelesni dolazi. Tako da svi ti nezdravi sadržaji, negativne misli koje je osoba imala i koje sam ja nekada imao u tim momentima, oni kreću da izlaze van i tada tijelo i um imaju slobodan prostor i jednostavno mogu da funkcionišu pravilnije, protočnije. Energija se kreće kroz tijelo i um sveobuhvatnije. Tako da osoba napreduje brže, njena svijest se povećava, ona postaje svjesnija i uviđa mnoge momente u njoj i van nje. Pa samim tim može da razumije druge osobe oko nje, a i ono što se dešava unutar nje, tako da efekti se protežu na mnoge dimenzije života. Relaksacija, tjelesna vitalnost, prikladnija usklađenost s rotacijom planete, prikladnije spavanje, preciznija upotreba jezika, jača koncentracija, bolje pamćenje. Efekti su jako široki i oni mogu da se zbivaju relativno u zavisnosti od više faktora, a to znači koji momenti su bili aktualni do tada kod neke osobe, koji su nezdravi materijali bili kod nje, u kojem intenzitetu i dužini trajanja su bili prepoznati i naravno zavisi od trenutnog razumijevanja osobe, njene svijesti, zrelosti i intelekta, tako da svaka osoba ima svoju brzinu i ritam putem kojeg ona prima taj frekvencijski potencijal koji je mijenja postepeno kako bi ona mogla da prati zbivanja unutar nje i van nje, kako bi njeno razumijevanje moglo da prati ta zbivanja, što je veoma važno. Nešto sam čitala dok sam se pripremala za ovu temu, da nekako sportisti najbolje usvajaju rekonekciju, zapravo spremni su da je se prepuste i da imaju sjajne rezultate. Tako je, kroz naučne reference također konstatovano je kod sportista da se povećavaju sportske mogućnosti, pa također u toku te interakcije kroz naučne reference konstatovano recimo sa olimpijskim sportistima iz Rusije da noga koja je bila recimo slomljena posle interakcije, ne da go zatim ta slomljenost je prešla u blago uganuće i osoba je mogla da hoda recimo. To ne može da se objasni naravno, ali budući da kroz naučne reference je konstatovano da interakcija utiče na regeneraciju i restrukturiranje genetskog koda kod čovjeka, kod osobe,
onda je sve zapravo moguće. A upravo te momente je konstatovao dr. Gary Schwartz u njegovim eksperimentima koji su se zbivali sa florom, odnosno biljkama. Na primjer, konstatovano je da list, kada se otkine od matične grane, njegov životni vijek postaje od 7 do 10 dana. A kada se izloži tom frekvencijskom potencijalu, on se produžava na 70 do 90 dana. Također, kada se DNK spirala šokira u nauci toplotom, na primjer, ili elektricitetom, ona se odmotava. A kada se izloži tom frekvencijskom opsegu, ona se uvija nazad u spiralu. I prema tim efektima možemo da pretpostavimo da se sve zbiva na tom energetskom nivou. I onda kasnije dolazi taj najgrublji tjelesni nivo gdje dolazi do regeneracije određenih tkiva, kostiju i tako dalje, jer genetski DNK nivo je taj osnovni nivo od koga sve kreće, da se zbiva. Na primjer, u prirodi kada list raste iz matične grane, on prvo formira energetski otisak i najzad list počinje da raste na fizičkom nivou, na materijalnom nivou. Također, kroz tu interakciju i naučne reference je konstatovano da genetski kod, taj kod biljaka, počinje regeneraciju. Ti uzorci DNK koda koji su bili oštećeni, oni počinju sa njenom regeneracijom kada dođu u kontakt s tim frekvencijskim potencijalom. Ivane, sigurna sam da se tokom svog rada i djelovanja srećete i sa ljudima koji će vam reći o čemu vi to pričate, ja u to ne vjerujem. Sigurna sam da postoje one u koje nikada nećete uvjeriti u svoja uvjerenja, ali isto sam tako sigurna da ste mnoge od njih uvjerili da je to nešto o čemu vi govorite treba isprobati. Šta vi kažete? Tako je, ljudi, nevažno je šta misle zapravo, je li taj frekvencijski potencijal djeluje izvan ljudskih uvjerenja. On jednostavno postoji i utiče na osobu. Naravno, kod svake osobe to postaje proces. Nekada se zbiva direktno iscjeljenje, ali uglavnom kod svake osobe to je proces koji ima vlastitu brzinu i ritam, zavisi od toga šta osoba nosi u sebi, od tih nezdravih sadržaja koji treba da napuste, da izađe iz tijela i uma, i tijelo i um zapravo imaju perfektnu inteligenciju i sami uvode sebe u proces isceljenja. Tako da ono što zapravo ta interakcija utiče na tijelo i um osobe je to da osoba prima informaciju, a također istovremeno svi ti nezdravi materijali u tijelu i umu kreću da izlaze van. Tako da imamo dva nivoa na kojima se zbiva ta interakcija i na kraju dolazi do prikladnog isceljenja na tijelu i umu. Ivane, hvala puno što ste nam približili rekonekciju. Nadam se da ćemo se uskoro družiti ponovo. Hvala vama na pozivu.